Allo IFM spécial Radio Campus saison 3 مع حسن بلواعر على IFM أحلى راديو. IFM أحلى راديو مساء النور مع 33 جمعة 9 ديسمبر 2022. مرحبا بكم في ساعة حديثنا باش يكون كالعادة على الدراسة الجامعية. وشيتنا فرنسا اليوم مجددا بتفاصيل عديدة جدا. ساعة قبل كل شيء تحية لكامل الفريق. أمينوس ميرسي على الغناية. ما نجمش يعني مع الغناية دي ما نقولوش كلمة على سيلين ديون البارح اللي أعلنت يعني إصابتها بمرض خطير نسبيا لأنه باش يعيقها برشا في حياتها وفي فنها. سيلين ديون أكثر من فنانة، أكثر من غناية. صوتها اللي رافق على الأقل جيلي أنا جيل الثمانينات يعني من بداياتها عام 88 ومون أمي ما كيتي نو بارتي با سون مو عام 88 في الأوروفيزيون وصولا إلى آخر إنتاجاتها. سيلين ديون رافقت صغرنا وشبابنا وفترة الكهولة متاعها. فنانة نحبوها وصوتها مزيان برشا. دونك ربي يشفيها وكا ويشفي الناس الكل مرضى. جو ديزي ان مو كونسيرنون عندي ضيوف هنا يحكيو بالسوري دونك باش نحكي بالسوري وبالعربي. Donc Edouard, bienvenue. Donc Edouard Toison, conseiller orientation communication Campus France Tunisie. Bonsoir. Aslema, encore le micro. Rapproche-toi de. Je disais un mot Céline Dion parce qu'hier elle a déclaré qu'elle était malade, donc c'est l'occasion de la saluer. يحضر معنا اسكندر القايق بروجرام مانجر في انكتوس تونيزيا. عسلامة. انكتوس بعد نفسروها شنو هي بالضبط. هاكا فيها يو اس من الاخر. دونك بعد شويه انكتوس تونيزيا اللي للسنه الثانيه على التوالي توصل نهائيات لانكتوس وورد كاب والمرتبه الثانيه. دونك حاجه تعمل 66 كيف. بعد شويه نتحدثوا عليها كيفاش نجموا تنضموا انتم تو الطلبه وتكونوا حاضرين للمشاريع الاجتماعيه اللي تقدمها انكتوس تونيزيا. بعد شويه يلتحق بنا جون شارل شانكير ديريكتور دو سنتر دو لونغ في الانستيتو فرونسي تونيزي. نحكيو على لي تيست دو لونغ نهارين هذوما. تعرفوا فما كالندريي اللي باش يتسكر تاع كامبوس فرانس تونيزي. بعد شويه نحكيو مع ادوار دونك العباد اللي تاخذوا لي رونديفو. دونك نحكيو شويه على لي رونديفو على لي تيست ومختلف الاجراءات. بعد شويه يحضر معنا زيد سعيد جدا باستقبال انور الرحيوي انترناشونال بزنس ديفلوبمنت مانجر في كيتش بزنس سكول. عسلامه. والاخ مغربي وجاي يدو فارغه يعني بعد ترشح المغرب للربع النهائي. سيدي مبروك. بارك الله فيك. بالحظ والتوفيق. غدوه 8 متى تونس تتنفس المغرب يعني والعالم الكل يتنافس المغرب. ان شاء الله بون شانس. تبعت الاجواء وكنت في تونس والله حسيت بنفسي في المغرب يعني الناس كانت فرحانه والامور كانت كتير برشا مليحه كما تقولوا عندكم هنا في تونس. والف شكر لكم. وهذه فيكتوار للمغرب وتونس والجزائر ومصر وكل العالم. نورتونا وشرفتونا وفرحتونا. دونك نحكيو اليوم على فرنسا كوجهه جامعيه. ذكركم هي الوجهه الجامعيه الاولى. اكثر من 13,000 طالب وطالبه يقراوا في فرنسا اليوم توانسه. 4000 مغادره سنويا لمختلف الاختصاصات. دونك خلينا نبدا بيك ادوار توازون. بونسوار. Donc la France continue à préserver son rang de leader concernant les étudiants tunisiens à l'étranger avec 13 000 étudiants et étudiantes maintenant installés en France sur les différents niveaux, donc L1, L2, L3, master et doctorat. On parle aussi donc de 4 000 à peu près donc étudiants. Plus de 4 000 départ chaque année. Comment expliquez-vous ce rythme-là et cette performance donc et pourquoi les Tunisiens en général les Tunisiennes choisissent la France؟ حاب نسألوا علاش يعني فرنسا قادرة إن لسنوات تحافظ على المرتبة الأولى في استقطاب الطلبة وطالبات توانسة. Je pense tout d'abord qu'il y a un intérêt pour la langue française de par le rapprochement entre la France et la Tunisie. De nombreux Tunisiens ont étudié le français durant le secondaire ou durant l'universitaire. Donc il y a une certaine facilité à s'adapter en allant partir étudier en France. Et puis aussi certains d'entre eux ont des proches de la famille en France. Et puis pour finir, je pense qu'aussi étudier en France, c'est à intégrer un établissement de qualité, de renommée internationale. Et c'est ce qui motive d'autant plus à envisager la France comme destination pour partir étudier durant ses études supérieures. Voilà. إذا نوعية الدراسة نوعية الدبلومات اللغة اللي نتعلموها من الصغر بطبيعة هي اللغة الثانية في بلادنا. دونك دولة فرانكوفونية بالأساس. تونس ما زالت احتضنت أصلا يعني لو سومي دو لا فرانكوفوني. وبطبيعة فما الرابط الأسري والعائلات برشا. نحكيو على مليون تونسي تقريبا مقيمين في فرنسا يعني صعيب باش تلقى تونسي ما عندوش يكون في فرنسا. اسكندر عسلامة. تو بعد نحكيو على انك عندك اصحابك يقرا فرنسا. اصحابي الكل في فرنسا. علاش مثلا يعني نحب افيك اسكندر il dit que tous ses amis donc ils sont pas علاش اسكندر يمشيو مثلا قريبه ما يذيعوش ما فهمش الشوك كولتوريل اللي يصير. يقول لك سويعه ونص ساعتين ماكسيموم نكون في تونس.
وي فما هو القرب زاد انه السيستم تاعنا في القرايه في الليسي وفي الكوليج فرنسا مانيش سيستم امريكاني دونك اوتوماتيكمون حتى بعد في اليونيفرسيتي سيستم ال ام دي اللي مخدم عند فرنسا دونك اوتوماتيكمون باش نلقى اسهل دخول القرايه في فرنسا خير من برشا بلدان اخرين وكي دونك من قبل ديجا شكون عنده في العائله واحد عنده اخته صحابه كل شيء دونك ديما ماشيين فرنسا ديما اسهل وجه اي سورتو زاد راهو فما لي زوبورتونيتي فرنسا عاطيه اكثر من برشا بلدان والا بوتيت نحن نسمعوا بلي زوبورتونيتي تاع فرنسا اكثر من لي زوبورتونيتي الاخرين هذا زاد عن طريق الوزاره نتاعنا معناها مش كان حتى وخدمه كامبوس فرانس اللي on va revenir tout à l'heure sur le travail fourni par Campus France. انور كيج يونيفرسيتي يعني بزنس سكول علاش يجيو يقراو في كيج بعد نرجعوا الكيج على الفيزيون على واحده من اكبر الجامعات في الاختصاصات التجاره والمانجمنت والبزنس في العالم مش في فرنسا برك نحكيو عليه هو سي اون فيزيون انتر دو غراند زيكول منهم واحده من عام 1800 اون بارل دو دون دونك اكثر من قرن يعني علاش يجيو يقراو في فرنسا نحكيو على توانسه ما المغاربه زاد كيف يمشيو يقراو في فرنسا بوركوا سو شوا دونك سي لا فرانكوفوني ان بو اظن ان الطلبه المغاربه والتوانسه والجزائريه وكل الطلبه بتوع افريقيا والشرق الاوسط يختاروا كيج المجموعه من الاشياء. اول شيء اللي هو هام هو ان كيج موجوده في 4 مدن كبرى في فرنسا، موجوده في باريس، موجوده في مرسيليا، تولون، موجوده في تولون اللي فيها جاليه تونسيه، يعني اكبر جاليه تونسيه موجوده على ما اظن في جنوب فرنسا موجوده في تولون ومونبلي طوليا وبوردو وبالتالي الطالب لما يختار انه يجي عندنا لفرنسا ويجي عندنا الكيج كولو بيزنس يختار ليكو سيستم، يقول ان لما راح اروح لباريس وراح اعمل مثلا ماستر راح الاقي شغل، غادي نلاقي واحد ليكو سيستم، واحد المويان بور تروفي ان ترافاي في باريس، مارسيليا، بوردو فيها لو بلان امبلوا مثلا، يعني الطالب لما يتخرج يشتغل. والادفونتاج الثاني هو ان كيج متواصله بطريقه هامه مع الشركات، يعني الشركات موجودين عندنا في كيج وعندنا معاهم علاقات، ونساعدوا حتى الطلبه اللي يحبوا يطوروا شركات ويحبوا يعملوا شركات نساعدوهم ونديلهم ايد المساعده. بعد شوي نزيدوا نتعرفوا اكثر على كيج بزنس سكول. بالمناسبه دونك جو فو في لا برومو 10% سور لي فري دو سكولاريتي، دونك فما بروموسيون هالنهارين بالنسبه للعباد هكا ولا لا؟ موجوده على السيت نتاعكم، دونك يا اون برومو سور لو سيت دو كيج. دونك قبل 28 فبراير اي طالب يعمل سيميسيون يا 10% سور لي سي لي بلاك فرايداي سور لو سيت دو كيج. دونك نخرجوا بوب احنا بعد نرجعوا نحكيوا اكثر على كامبوس فرانس تونيزي، الخدمه الكبيره اللي قاعده تصير هالنهارين. دونك جوسكو 15 ديسمبر مازال عندكم الوقت باش تقيدوا اكثر تفاصيل بعد لحظات. هنا رجع أنا لكم نحكيو على الدراسة الجامعية في فرنسا. خلينا نبدا ونركز معاك إدوارد تواسون. On doit expliquer aux gens le rôle de Campus France Tunisie et est-ce que c'est un passage nécessaire et obligatoire pour les gens qui veulent partir étudier dans des instituts étatiques en France. Donc نحب نفهم شنو هو دور Campus France Tunisie et expliquez-nous encore une fois c'est quoi Campus France Tunisie comme institut en Tunisie. Alors Campus France Tunisie, même si on entend le mot campus, ce n'est pas une école, ce n'est pas une université. Campus France, c'est un service de l'ambassade de France en Tunisie qui est rattaché à l'Institut français. Et donc nos missions principales finalement, c'est de promouvoir l'enseignement supérieur français depuis l'étranger, accompagner les étudiants qui ont pour désir de partir étudier en France. On les accompagne dans la préparation de leur dossier de candidature. En quelque sorte, Campus France est l'intermédiaire entre les étudiants en Tunisie et les universités et écoles en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Campus France est une étape obligatoire pour tous les étudiants de nationalité tunisienne ou d'une autre nationalité, mais hors de l'espace Schengen. Donc c'est une étape qui sera obligatoire si un étudiant souhaite faire des études en France, partir en France pour passer un concours et intégrer une école d'ingénieur par exemple, ou une école de commerce, pour un séjour d'échange ou pour des recherches dans le cadre d'un doctorat notamment. Voilà. Donc Campus France Tunisie هو سيرفيس تابع لسفارة فرنسا في تونس، دونك تابع يدخل ينضم تحت مؤسسة l'IFT دونك l'Institut Français Tunis. الهدف هو دعم وتسويق الدراسة الجامعية في فرنسا، مرافقة الطلبة اللي يحبوا يخرجوا ويقراوا البرا. دونك يقول انه passage obligatoire pour tous les domaines, sur toutes les universités. Par exemple, pour partir étudier dans une université privée, est-ce qu'il faut passer par Campus France ou comme c'est un service étatique, donc
donc c'est un service consulaire entre guillemets, donc c'est juste pour les universités donc étatiques et les grandes écoles étatiques. Non, Campus France est une étape obligatoire pour tous les types d'établissements. Établissements publics, étatiques. D'accord. Donc là, il faudra passer par une procédure de candidature. C'est-à-dire que l'étudiant doit constituer un dossier en ligne sur une plateforme qui s'appelle Études en France. Il y insère ses informations personnelles, ses relevés de notes, ses diplômes, attestations de stage traduites en français. Il y ajoute un test de langue pour confirmer son niveau de français, soit un TCF, un DEF ou un DALF. Et ça, je pense que Jean-Charles Schenker aura l'occasion d'en reparler. Et puis surtout, ils doivent constituer en fait un panier de formation, c'est-à-dire qu'ils ajoutent des universités pour qu'ils consultent leur dossier de candidature en vue d'intégrer une formation en France. Voilà. C'est là donc on parle de la plateforme, donc nous sommes en ouais. plein sujet. Donc نحكيو شوية على plateforme Campus France, donc اللي هي موجودة في كل أنحاء العالم. Donc tous les étudiants voulant partir étudier en France, de la Tunisie, de n'importe quel pays, doivent passer par un Campus France. Donc là on parle de Campus France Tunisie. Le radic يحطوا المعطيات, donc il faut كما قلت انت donc un dossier personnalisé avec les relevés de notes, ترجمة الشهادة. Donc là on est dans les délais, donc jusqu'au 15 décembre, c'est la période de travail soi-disant pour vous à Campus France Tunisie. Et exactement, on est en pleine campagne de candidature pour les établissements qui sont publics, étatiques, et les autres établissements qui sont connectés à cette plateforme de candidature. D'accord ? Donc il y a deux dates clés à retenir. C'est le 15 décembre. C'est la date limite pour candidater pour les premières années de licence et les écoles d'architecture, de la première à la 5e année. Et l'autre date, c'est le 15 janvier. Donc, et ça concerne toutes les autres formations, les BUT, Bachelor Université de Technologie, la licence 2, la licence 3, les masters et les cycles d'ingénieurs avec une classe préparatoire intégrée. Voilà. Donc زوز تواريخ هامة. donc 15 ديسمبر بالنسبة للعباد خاصة donc ما يسمى الدي ا بي. donc العباد اللي يلزمها تاخذ موافقة أولية ومبدئية من الجامعات. donc عندهم حتى يوم 15 ديسمبر. donc 15 décembre 0h, donc minuit. donc oui. c'est détail 23h59. parce que ici on adore faire tout donc dans le rush en anglais, donc dans l'express, et c'est là il y a des gens qui vont se souvenir de cette date aujourd'hui. عباد تتذكر انه عندهم 15 ديسمبر كآخر تاريخ انه يحطوا les dossiers نتاعهم. Est-ce que c'est réversible? C'est une question qui se pose toujours là à l'émission parce qu'on en parle assez souvent. Est-ce que lorsque par exemple je choisis les universités, parce qu'on doit être très précis dans le choix des universités et l'école donc dans laquelle on veut poursuivre nos études en France, est-ce que c'est réversible? Lorsque je prépare mon dossier, je mets mes infos personnelles et là je pars pour le panier de choix 2 ou 3 ou quelquefois 7 sur quelques spécialités, est-ce que lorsque je fais Enter et je clique OK, est-ce que je peux changer les universités؟ donc نحب نسألوا على نقطة هامة برشا. وقت اللي طالب أو طالبة يدخل يعمل الملف نتاعو ويحط المعطيات ويترجم ويعمل اتاشي للبيس جوانت اتسيتيرا، ومن بعد تجيه مرحلة أخرى في البلاتفورم هذه نتاع كامبوس فرانس تونيزي اللي هو باش يختار الجامعات اللي يحب يقرأ فيها. Est-ce qu'il ينجم يبدل ولا لا؟ Est-ce que c'est réversible ou c'est fini? On doit être très pertinent pour le choix. Alors déjà, première information, le panier de formation, il a un nombre maximum de choix. On est limité à 7 choix au maximum dans le panier de formation, en sachant que on peut uniquement ajouter 2 écoles d'architecture, si on le souhaite, maximum, ou 3 choix de licence 1. Donc déjà, ça, nous sommes limités par rapport au nombre de choix. Après, pour en venir à ta question, lorsque le dossier est validé, qu'on a soumis son dossier en ligne et qu'on a procédé au paiement des frais de dossier, soit paiement par carte bancaire ou par chèque ou directement en ligne sur le site de l'Institut français, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que le dossier est validé en ligne, même si après le candidat souhaite modifier ses vœux, c'est trop tard. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien préparer son projet d'études, de se renseigner sur les établissements que l'on souhaite intégrer, des formations longues, des formations courtes. Si on souhaite intégrer une région en particulier ou un domaine, bien se renseigner aussi sur tous les modules qui vont être enseignés dans la formation. On ne s'arrête pas uniquement à un intitulé de formation finalement. Et tout ça, ça prend du temps. Et donc c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici
pour enseigner au mieux les candidats. Voilà. دونك في بعض الاختصاصات لو ماكسيموم تاع الجامعات او المدارس العليا تنجم تختارهم 7 في لي سيونس مثلا 3 لي زيكول دانجينيور زوز دونك الانسان او طالب او مش طالب ايكول دانجينيور زوز ايكول داركتيكتور فوالا دونك الانسان يلزم يكون منتبه جدا 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 على مستوى الاختيارات نتاعو لانه بعد ما تعمل الاختيارات هذوما وتخلص دونك اي لو بايمون دوبوي الكورونا دونك سي دوفوني اون لين اون بو لو فير دونك ا ديستانس فوالا دونك البايمون تاع الفري دوسي راهو ما عادش تنجم تبدل راهو الاختيارات هام جدا سي دي شوا à faire à tête reposée, donc dans le calme absolu. Donc c'est à peu près 4000 étudiants, donc étudiants tunisiennes qui partent chaque année en France, Edouard. Oh oui, un peu plus de 4000 étudiants qui partent chaque année de divers domaines, aussi bien dans des universités françaises, dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de commerce, de différentes spécialités. Généralement les sciences, les étudiants tunisiens privilégient les formations en domaine des sciences. Également la santé, la médecine et les sciences humaines, sciences sociales également. اختصاصات متعدده يمشوا لها توانسه العلوم الهندسه الاختصاصات الطبيه والشبه الطبيه ايضا حتى العلوم الانسانيه. Donc je reviens tout à l'heure pour vous pour plus d'infos Edouard. On va donner un exemple par exemple des établissements donc dans lesquels on peut faire nos études en France. Kedge Business School سعيد جدا يحضر معي اليوم انور الحيوي International Business Development Manager هذم كل مع بعضهم يعني كل شيء. مرحبا بك انور. دونك نحكيو على واحده من صحيح انه كادج كاسم وكمؤسسه جديد لانه صار في اطار فيوزيون دونك بين زوز من المؤسسات الاكبر. دونك كادج كاسم ظهر في 2013 لكن كي نجيو نفركوا ايدج نلقاو مثلا البام تاع بوردو مكونه من عام 1874 ولوغوميد مانجمنت في مارسي عام 1872. نحكيو على زوز مؤسسات تعليميه عليا عمرهم اكثر من 130 سنه اللي هم عملوا كادج بزنس سكول. يعني اليوم عملوا كادج بزنس سكول هو في مجموعة من المدارس اللي اتخذوا هذه الاستراتيجية يعني مش بس كيج مجموعة من المدارس في كل فرنسا لأن المدارس التجارة كانت قبل تابعة للغرف التجارية يعني لسي سي في وقت من الأوقات الحكومة قالت لا لسي سي لازم تعطي يعني الانديبندونس للمدارس التجارية من شان تكون يعني واقفة على حالها وتقدر تصرف يعني لوحدها ويكون عندها بلوس دانديبوندونس. وكيج بزنس سكول يعني كان الحمد لله يعني أنا بشتغل في شركة يعني فيها أصلا عندها تاريخ يعني كما قلت يعني مارسيليا روميد وبيان بام دو بوردو لما اجتمعوا يعني عملوا une grande fusion un grand groupe وبعد هذا يعني اخذوا تولون كمان واخذوا باريس وعملوا كومبوس باريس وحتى عملوا دي كومبوس à l'étranger يعني عندنا زوز ديال لي كومبوس موجودين في الصين في سوزو وفي شنغهاي يعني مدن كبيره برشا. وعندنا سامحني على لاكسون يعني نحاول نتحدث محلي لا ربي يفضلك ربي يفضلك سوي اوريجينال. ميرسي انا هنا فقط نترجم كي تبدا فما حكايه بالسوري في لا ترادكسيون lorsqu'il y a des sentences en français. خلينا نتبعوا. وفي نفس عندكم توانسه يقراوا في كيج؟ عندنا توانسه يقراوا في كيج يعملوا باركور مثلا باركور سوب يعملوا باركور مثلا كلاس بريباراتوار ويجيو والفكره ان احنا نطور اكثر الطلبه التونسيين يجوا عندنا اكثر. عندنا اساتذه تونسيين في جميع الاختصاصات خصوصا في السبلاي تشين عندنا واحد من احسن الاساتذه الموجودين في السبلاي تشين وبالتالي يعني الفكره هي اننا نطوروا العلاقات مع جامعات تونسيه. علاقتنا وعلاقتي الشخصيه مع كومبوس فرانس يعني ممتازه جدا حتى لما كنت في المدرسه السابقه اللي اشتغلت فيها وحاليا يعني حابب ان تكون علاقتي اكثر وطاده مع كومبوس فرانس. والفكره هي اننا نطوروا علاقات مع الجامعات ونجيبوا اكثر طلبه توانسه لان في ماركت احنا يعني شنو هما الاختصاصات نجم نقراهم في كيتش؟ خلينا نفهموا. دونك هي بزنس سكول دونك ما كومش تقرايو طب يعني دونك باش نمشيو في اختصاصات اقتصاديه دونك عندها علاقه بسوق الشغل والماليه دونك شنو ما بالضبط الاختصاصات اللي نجموا توانسه اليوم يمشيو يقراوها في كيتش مثلا؟ الاختصاصات اهم الاختصاصات مثلا عندنا سبلاي تشين يعني لا شين دابروفيزيونمون لوجيستيك لاشا. عندنا تخصصات في الفاينانس
وتوانسه من احسن الناس اللي بيشتغلوا في الفاينانس تقريبا في العالم الكل. محاسبيه محاسبيه ما شاء الله عليهم، وبس مش فقط محاسبيه بس ديزاناليست، يعني ديزاناليست دي بون هكاك نعجبوك، نفهموا في الكره، نفهموا في السياسه ما شاء الله عليكم، نفهموا في الفلوس، في كل شيء. دونك احنا 11 مليون محلل يعني في كل شيء، دونك نو سوم دي زاناليست بارتو. لا بس لا يعني بكل امانه يعني يعني التونسيين عندهم قابليه في الماليه، يعني ليه يفهموا فيك ليه ما شاء الله تحكيش معهم على الفلوس. دونك اختصاصات ماليه في الماليه، اختصاصات في الماركتينغ، اختصاصات في البزنس ديفلوبمنت، تخصصات في الداتا مثلا. حاليا نشوفوا الداتا والارتفيشال انتليجنس، وبالتالي يعني كل هالتخصصات اللي تكون البزنس تكون المانجمنت نلقاوها في كيج، ونلقاو تخصصات اخرى مثل الديزاين، ننفتح على الديزاين. عندنا اون ايكول دي زار مثلا حاليا، وعندنا دوتخ ايكول اللي ممكن تكون متعلقه كمان بنطاق البزنس. كي تختاروا الاختصاصات في كيج تربطوها بسوق الشغل؟ يعني تفكروا انه الطالب اللي يتخرج من كيج يلقى بلاصه في الشغل، يلقى خدمه؟ راح اعطيك يعني بس احصائيه. عندنا 95% من الطلبه بيمضوا يعني كونترا دو ترافاي ابري 4 موا من نهايه الدراسه نتاعتهم. يعني الطالب ممكن ينهي الدراسه في شهر 6 تقريبا، في شهر جوان، في سبتمبر اكتوبر هو في مارشي الترافاي. اخر يعني الاسبوع الماضي كان عندي ريونيون مع مديره البروجرام M2 وكمان مع مدير يعني سانتياغو اللي هو يعني très sensible à cette problématique. Il aime bien que les étudiants يعني يلقاو des opportunités ويكونوا يعني bien accueillis. وقالوا لي احنا في كيج on n'est pas une fabrique de chômeurs, on est une fabrique de gens qui trouvent du travail dans leur région ou au-delà de leur région. Donc هذا يعني احسن شيء ممكن نعمل فيه. حاجه اخرى تميز كيج ربما على عدد كبير من المؤسسات الجامعيه الاخرى انه ما فماش تركيز فقط على القرايه، فما برشا حياه. دونك اكسترا خلينا نقولوا دروس، les clubs, il y a beaucoup d'activités donc sociales تركزوا عليهم، تحبوا يعني من اهداف كيج انه الطالب ما نقتلوش برشا قرايه وحسابات، دونك يكون عندنا دي كلوب دي اسوسياسيون ليفينمونسيال. احنا عندنا on va dire une sorte de vision ou bien une sorte de slogan d'école qui dit learning by doing، يعني نتعلم بالشغل. نروح نشوف الاسوسياسيون، نكون امبليكي دون اون اسوسياسيون ونتعلم كيفاش نسير اموري في الاسوسياسيون. نكون ابليكي مثلا في الهيومانيتير ونتعلم كيفاش نسير اموري في الهيومانيتير. في الانكوباتور مثلا يعني عندنا تقريبا 160 طالب كل سنه يحطوا مثلا ملف لانشاء شركه، وبالتالي ناخذوا منهم احسن الملفات واحسن الافكار ونساعدوهم. وكل سنه عندنا احصائيه 10 شركات ستارت اب تكون واقفه على رجليها وتعمل بزنس من عندنا من المدرسه. وهيدي يعني اشياء احصائيات الحمد لله كثير ممتازه. مانيفيك. باش نرجع لك من بعد شويه خلينا نسمعوا بقيه الاطراف لانه كان لي رابط جيد انه نحكيوا على الدراسه. Là on parlait donc de la vie associative à Cage University. Là ça me donne une belle entrée de champ donc dans le domaine des associations. On va parler tout à l'heure d'Enactus Tunisie. Avant ça, on aimerait bien accueillir monsieur Jean-Charles Schenker, directeur du centre de langue à l'Institut français Tunis. Bonsoir. Bonsoir. Bon retour chez nous. Donc ça fait la troisième fois, je suis très content de revenir. Ça fait c'est un grand plaisir de venir vous voir. C'est la période de travail là. Oui. C'est les tests de langue, c'est parce qu'on est sur les dates limites. Donc, by the way, une question que j'aimerais bien. Donc, pour les gens qui veulent mettre leur dossier le 15 décembre, on demande un test de langue. Est-ce qu'on doit passer le test de langue ou on peut mettre par exemple une date, un rendez-vous, parce que là c'est pressé, il y a trop de rendez-vous. Donc, est-ce que la prise de rendez-vous peut aussi fonctionner, monsieur Edouard, ou est-ce qu'on doit passer le test? Alors, étant donné les délais un peu restreints maintenant, bien sûr qu'on va accepter un dossier. Par contre, il faut quand même un justificatif qui prouve que le candidat a bien reçu sa convocation pour le test. Voilà. Donc on prend, même s'il n'y a pas encore les résultats, Campus France va accepter le dossier s'il y a au moins une convocation pour l'examen, et puis après les résultats, il nous transmettra son justificatif, bien sûr. Voilà. Donc حبيت نسألوا دونك نقطة هامة برشا العباد ديما تسأل عليها، لأنه وقت اللي نحط الدوسي دونك نابلودي الدوسي نتاعي في Campus France Tunisie sur la plateforme. Est-ce que يلزمني يكون عندي تيست دونك الكونفوكاسيون دونك
il y a beaucoup de travail. Est-ce que vous avez un chiffre? Combien de personnes passent par semaine donc les tests? C'est énorme. Oui. On va revenir tout à l'heure. En plus, non seulement ce que je veux dire vraiment, non seulement on le fait passer sur Tunis centre-ville, oui, mais aussi sur d'autres régions. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment ça se calcule en centaines de personnes hein, par semaine. Ouais, qui prennent les tests du TCF. Hein. C'est bien un test de langue, c'est pas un diplôme à ne pas confondre avec le DELF ou le DALF. Voilà. On va revenir sur les différences. Donc, mais on a que notre ami Eskander Gaïg, programme manager chez Enactus Tunisie, parce que là on parlait tout à l'heure avec Anwar sur la vie associative donc à business donc à Cage Business School. Donc عسلامة سي أنور. سي اسكندر مرحبا. donc مبروك للسنة الثانية على التوالي انكتوس تونيزي في نهائيات العالم وتخطف على البار. دونك اول حاجة بها ديما نقدموا معناها عملنا ريزولتا اخير من عملنا اول مرة نوصلوا الفينال. السنة جينا المرتبة الثانية ان شاء الله علاش العام الجاي ان شاء الله نكونوا لي شامبيون. انكتوس فرق لنا الكلمة دونك باش العباد تفهم على شنو نحكيو. سي كوا انكتوس اكزاكتومون؟ انكتوس هي او ان جي انترناسيونال دونك تلم لي étudiants, les chefs d'entreprise et les enseignants مع بعضهم يخدموا في des projets en entrepreneuriat social. donc موجودة في 34 بلاد في العالم منهم تونس. donc في تونس عندنا فما Enactus تونيزيا عندها les équipes Enactus. donc ايش معناه équipe Enactus؟ كل institut universitaire عندها l'équipe Enactus نتاعها. par exemple كيما الشامبيون ناسيونال تاعنا Enactus Easy Arena. donc les étudiants شنو يعملوا بالضبط؟ يشوفوا شنو هي المشاكل الاجتماعيه والبيئيه اللي تعاني منهم بلادنا ويحاولوا يلقاو دي سوليسيون. لي سوليسيون هذوما بالطبيعه لازمهم يطبقوهم على ارض الواقع باش يوليو دي بروجي اللي يجاوبوا على لي بوزوان اللي تعاني منهم فئه معينه من المجتمع. لي بروجي هذوما بالطبيعه باش يوليو يخدموا عباد يعملوا في امباكت بوزيتيف على بلادنا و سورتو كو لي زيتيديون خاطر هما فيتور جينيراسيون باش يتعلموا كيفاش يجيروا بروجي وهما يقراو. فوالا دونك انكتوس هي بكل بساطه انتربرونيا اكسيون يو اس. دونك هذاش حبيت نفسر الكلمه. دونك لي سيلاب نتاع الكلمه دونك انكتوس سي او ان على الانتربرونيا دونك الاس سي دونك و تي دونك على الاكشن دونك واليو اس دونك في تونس مشيتوا بعيد برشا في انكتوس. دونك نعرفوا انه تصير شامبيونا على مستوى فما بطوله وطنيه ومن بعد فما بطوله العالم. يعني نحكيو على كوب دو موند احنا هو حذانا سامبول. دونك احنا فيس شامبيون دو موند السنه. فيس شامبيون دو موند. دونك نحكي على البروسيس كيفاش. دونك من الاول فما كومبيتيسيون على ليشيل ناسيونال. دونك لي زيكيب نتاعنا يتباريو في اون كومبيتيسيون يبريزونتيو البروجي اللي خدموا على اون اني يونيفرسيتير قدام جوري يختار شكون شامبيون ناسيونال. الشامبيون ناسيونال هذا يمثل تونس في اون كومبيتيسيون انترناسيونال يتلم البلدان تاع ريزو انكتوس الكل. دونك الكومبيتيسيون الاخرى الكومبيتيسيون انترناسيونال الاخرى صارت في بورتوريكو في اخر شهر اكتوبر اول شهر نوفمبر. دونك تبارينا مع 32 بلاد في العالم. دونك كيما الكوب دي مون تاع الكره بدينا بالفاز دو بول. دونك البول نتاعنا كانت فيها بورتوريكو البلد المنظم استراليا وبلجيكا. دونك تعدينا نحن الاولانيين وبورتوريكو الثانيه. بعديك في الدومي فينال 16 فريق قسموهم على 4 مجموعات. دونك جينا في مجموعه معنا كازاخستان وغانا والسنغال. تعدى ايكيب واحده تعديت تونس. في الفينال معنا مصر اليو كي وكندا واحنا. دونك كيما فينال عملنا كيما فينال السنه. دونك مصر جات الاولى نحن جينا الثانيين لما حتسمع ريزولتا باهيه برشا. شو عندك فكره على المشروع اللي شاركنا به؟ شنو مثلا خلي العباد تفهم يعني نحب نكون عملي نفسروا للعباد شو بالضبط عملتوا. دونك المشروع اللي مشينا شاركنا به في الكومبيتيسيون انترناسيونال هو اللي خدمته ليكيب تاع انكتوس ايزي ارينا. دونك المشروع يتكون في خرجوا من المشكل تاع العلفة. كما تعرفوا المشكل هذا طرح العوامل الاخرى اللي العلفة امبورتي لورو تاعها دونك اوتوماتيكمون غاليه ما عادش متوفره. دونك السوليسيون اللي لقاوها لي زيتيديون تاع انكتوس ايزي ارينا انهم عملوا علفة 100% تونسيه يعني من ماتير بروميير تونسيه صنعوها ولاو يبيعوها وكاليتي خير ارخص ب 35% من العلفة الامبورتي. قاعدة تسوق توا هذه ولا؟ قاعدة تسوق توا في جهة زغوان مع البورتوز دو بروجي نتاعهم. دونك توا في لي زيتاب الاخرين باش تولي اون انتربريز
وعندهم لونيتي دو برودكسيون تاعهم ديجا مشاركوا في بوكو دو كومبيتيسيون اللي دبروا بهم دي فون دانفستيسمون حطوا الفلوس هذوما شريوا بهم دي ماشين واليوم تو قاعدين يصنعوا العلفه نتاعهم ايباكت لابيليزي تو المشروع ديجا المشروع هو تو قيدوه في اليونوربي خاطر لي فورمول جدد عندهم بريس 14 فورمول دونك قيدوهم في اليونوربي وتوا قاعدين يعملوا في البرودكسيون ويبيعوا. انا طالب ولا طالبه كيفاش نعرف انه عندي في الجامعه نتاعي انكتوس نسال نقيد بسهوله فما سيستم دو باريناج باش ندخل دونك مسهلينها على الطلبه والطالبات باش ينضموا لانكتوس ولا لا؟ انكتوس تو موجوده في 84 انستيتيو يونيفرسيتير دونك يسالوا نورمالمون لي ستوديون تاعنا تاع لي زيكيب انكتوس ياسر يعني اكتيف موجودين في لي فاك تاعهم دونك يسالوا صحابهم سينو يكونتاكتيونا على الادريس ايميل contact@inactus.org.tr في صوره انه فما ايكيب نحن نحطوه مع الريسبونسابل في الايكيب هذيك كان ما فماش نعطيهم لي بروسيدور كيف باش يعملوا اون ايكيب انكتوس في الفاك تاعهم. برافو اسكندر يعطيكم الصح un succès donc vous n'avez rien compris donc Edouard donc comme j'ai des invités moi aussi voilà donc quelque chose avec le football voilà j'ai fait la comparaison très bien donc خليني نترجم مره هذه في الجهه bravo à la Tunisie hein, quand même pour avoir mis un but contre la France hein. Chapeau. J'ai pas voulu dire ça avec deux Français sur le plateau. Je vais le dire à la fin. Jean-Pierre, vous avez un Marocain, ils sont en quart de finale là, voilà. Donc, tu vois. Donc pourquoi je parlais de la Coupe du Monde parce qu'Enactus Tunisie était vice-championne du monde donc sur la compétition internationale cette année. Donc elle a perdu la finale contre l'Égypte et c'est pour la deuxième année consécutive qu'on est en finale donc du World Cup Enactus. Donc c'est qui est une belle performance qu'on salue déjà. Donc on parlait de ça avec Skander. Donc Jean-Charles Schenker, directeur du centre de langue à l'Institut français Tunisie. Donc très heureux donc de vous réaccueillir parmi nous et c'est une occasion pour rappeler qu'est-ce qu'il fait ce centre-là donc en Tunisie, où on peut le retrouver. Est-ce que vous êtes seulement installé sur l'IFT donc Tunis Centre ou vous êtes dans les régions? Alors nous faisons beaucoup de choses. Alors nous sommes un centre de langue, donc nous dispensons des cours de français bien sûr sous toutes ses formes, des plus petits hein. On a des enfants de 3-4 ans qui viennent faire des cours d'initiation, des adultes, des adolescents, des collégiens, donc tout niveau sur tout le territoire tunisien hein. Donc on a un grand pôle à Tunis, 5 pôles scolaires autour du Grand Tunis et deux agences en région, une à Sousse et une à Sfax, et encore d'autres pôles à Médine Tataouine, à Kébili, à Nabel Hammamet et à Béja. Voilà, donc on a à peu près 17 000 apprenants par an, donc c'est vraiment quelque chose d'absolument énorme, 250 professeurs, et on donne des centaines de certifications du DALF et du DELF. Nous sommes le 3e pays au monde à donner des certifications TCF grâce à la Tunisie. Donc c'est vraiment un très gros réseau. Donc نحكيو على donc centre de langue de Tunisie اللي موجود مش فقط في تونس العاصمة، موجود اللي في عدد كبير من الجهات قبلي تطاوين نابل حمامات سوسة وبرشا مناطق. نحكيو على 17,000 شخص يتعلموا سنويا من مختلف المستويات، من اللي عمرهم 3 سنين للي يقراوا في الكوليج للطلبة للناس اللي تخدم. 250 أستاذ ومئات من الشهائد السنوية تمنح في مختلف الدبلوم ولمختلف الشهائد نتاع اللغة الفرنسية، مما يخلي تونس في المرتبة الثالثة على مستوى العالم. Avant de parler des tests, parce que là, il y a beaucoup de questions qui se posent concernant les tests, parce qu'on est sur la période donc, des délais de Campus France Tunisie. Pour l'enseignement, ça dure combien? Ça coûte combien, si on peut avoir une idée? Est-ce que c'est des formations rectilignes pour tout le monde ou selon les niveaux? Donc, je peux étudier 10 heures, 20 heures. Voilà. On aimerait bien savoir un peu décortiquer ce modèle d'enseignement. Alors, il y a un petit peu, on va dire, il y a 3 parties. Alors, il y a la partie des cours adultes, qui sont des sessions, hein, c'est des sessions sur 10 semaines, et ça équivaut à peu près à 40 heures de cours donc pour la session. Mais il y a des cours qui sont un petit peu plus petits, sous des formes de 20 heures. Et bien sûr, tous les gens qui viennent à l'Institut, s'ils ont envie de faire 10 heures de français, ils feront 10 heures de français. S'ils veulent faire 20, ils en feront 20. S'ils veulent en faire 40, etc. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on est inscrit sur plusieurs sessions à l'Institut, par exemple, vous faites
3 sessions de suite, vous avez une réduction parce que pour la fidélité. Parce qu'on a remarqué quelque chose, c'est que nos étudiants sont très très fidèles. On a des gens qui ont commencé à apprendre le français ou en tout cas à se perfectionner en français à l'âge de 6 ans et ils se retrouvent à 25 ans à être encore parmi nous parce que nous avons un label de qualité, voilà, grâce à d'excellents professeurs, une équipe absolument formidable, que ce soit sur l'épaule du Grand Tunis, à Tunis ou en région. نحكيو على دي سيسيون مختلفين فما من 10 اسابيع 40 ساعه 20 ساعه 10 ساعات دونك كل واحد يختار هو النيفو est-ce qu'il y a un pré-test ou un test primaire oui alors il faut toujours pour les mettre ou on pourra pas mettre tout le monde de niveaux différents نحب نسال باش تمشي تقرا يعني يتعمل لك تيست والا لا donc comment ça se passe alors tout étudiant qui vient qu'il soit petit donc accompagné de ses parents qu'il soit adulte il va toujours faire un test de niveau quand il va arriver. D'accord. C'est-à-dire un test à la fois sur l'oral et sur l'écrit pour qu'on puisse le mettre exactement dans le niveau auquel il est par rapport à son niveau, voilà, pour être le plus à l'aise possible, pour qu'il puisse se développer et progresser le plus possible. Voilà. دونك مع انطلاق عمليه التعلم تيست يصير لكل الطلبه مهما كان دونك او التلاميذ او المتعلمين اللغه الفرنسيه دونك في مختلف لي سونتر دو لونغ الموجودين في تونس الكل باش نحطوه مع عباد قراب في نيفو. Une question avant qu'on parte en pub, on revient tout à l'heure pour parler plus des tests. Est-ce qu'il y a parmi les professeurs et parmi les enseignants des Tunisiens ou c'est seulement des Français? Mais absolument. Il y a 90% des gens sont des Tunisiens mais qui sont formés qui sont allés se former en France. Nous, on forme nos professeurs. On a aussi des équipes de formateurs qui viennent de France, que nous invitons 2 fois par an à l'Institut, qui viennent former les professeurs. Donc on a vraiment tout, de tout, vraiment. Et je voulais vous dire aussi quelque chose pour vous montrer à quel point l'Institut est quelque chose d'international. Nous n'avons pas que des étudiants tunisiens, nous avons aussi des étudiants japonais, des étudiants coréens, des étudiants italiens. C'est vraiment, le monde entier se trouve à l'Institut. Et ça, c'est une très belle chose, vraiment, dans la diversité. 90% من الأساتذة اللي قريوا في l'Institut donc de langue هما توانسة بالأساس يصير لهم عمليات et des Marocains voilà des Marocains donc طلبة أيضا هم توانسة برك فما من اليابان من الصين وأيضا حتى من الدول الأوروبية. donc بعد الفاصل نرجعوا باش نذكروا بمختلف التواريخ الخاصة بكامبوس فرانس تونيزي وأيضا نفسروا لكم شو الاختلاف في مختلف les tests, c'est quoi la différence entre les différents tests français que vous pouvez passer au centre de langue de Tunisie. On revient juste بعد البوب نرجع نكملوا معاكم في LUFM سبيسيال راديو كامبوس. رجعنا لكم دونك برشا ضيوف سعيد جدا باستقبالهم. معنا اسكندر جايجا بروجرام مانجر في نكتوس تونيزيا. مرحبا يا اسكندر. معنا انور رحيوي انترناشونال بزنس ديفلوبمنت مانجر في كيتش بزنس سكول. عسلامة سي انور. يحضر معنا ايضا ادوارد تواسون conseiller d'orientation et communication à Campus France Tunisie. Bonsoir. Et Jean-Charles Schenker, directeur du centre de langue Institut français de Tunisie. Aslema. Donc je vous rappelle quand vous avez gagné donc lors de la Coupe du Monde, c'était bien digéré ou c'était difficile donc je raterai jamais cette occasion. ما نجمش يعني سامحوني. Moi j'étais très heureux pour la Tunisie, je vous assure, ça m'a fait on devient immensément plaisir. Je vais ouvrir je vais ouvrir une parenthèse parce que ça se discute toujours. Donc lors du match, il y a des choses qui sortent de je ne sais pas où. Les Français, les Tunisiens, on devient tunisien lorsqu'on vit en Tunisie. Edouard, je sais qu'il est devenu déjà, il est tunisien donc par adoption. Et vous, Jean-Charles? Complètement, mais c'est normal. Et en plus là, pour un match de football, le meilleur gagne et le meilleur c'est les Tunisiens. En plus, l'IFT installé au centre, au cœur de Tunis là. De notre institut. Oui, l'IFT. Bien sûr, il y en avait on avait un grand écran, on avait les cris de tout le monde. Vous imaginez pas le bonheur que c'était. Magnifique. Donc, non, j'étais très content. Voilà. Et même on peut même être tunisien sans vivre en Tunisie. On a des amis, en fait, on peut avoir des amis tunisiens. C'est une nation qui a des milliers et des milliers d'années d'histoire. Et on est attaché à ce pays. Enfin, moi, je suis marocain, je suis... Enfin, quand je viens en Tunisie, je suis vraiment chez moi. C'est des petits détails qui font la différence pour moi. Voilà, c'est très important. Donc, j'ai des amis français, Andy Sahabi Francis, et je connais ces gens-là. Ils l'adorent. Aïe, je reviens vers vous, Jean-Charles, très rapidement parce qu'on doit accélérer, parce que je reviendrai tout à l'heure vers Edouard pour les dates et les dates limites. C'est quoi les différences entre un TCF et un DELF et un DALF? Donc, parce que là, il y a est-ce que toutes les universités demandent le même diplôme? Et voilà. Non, pas du tout. Alors le TCF, c'est le test de connaissance du français. Donc c'est un test, ce n'est pas un diplôme, donc qui va évaluer votre niveau de français.
Donc ça veut dire que par exemple vous allez passer ce test avec des compétences écrites et orales et on va vous dire vous êtes à un niveau un tel, c'est-à-dire moyen, avancé, etc. En général, c'est utilisé notamment pour Campus France pour valider, si vous voulez, un petit peu votre niveau de français, si vous voulez partir travailler à l'étranger. Ça dépend ce que vous demandent en fait les autorités du pays dans lequel vous partez. Le DELF et le DALF sont des diplômes qu'on va appeler universitaires. Alors ça, c'est plus à destination des gens qui veulent aller faire des études en France. Et donc maintenant, pour aller faire des études en France, il est demandé le DALF, qui est le diplôme supérieur de langue française, donc le C1, pour partir en France. Donc en fait, c'est ça. Et alors le DALF et le DELF, ce sont des diplômes que vous gardez à vie. Donc c'est un diplôme reconnu par l'éducation nationale, reconnu dans le monde entier. Donc par exemple, si vous venez passer le DALF C1, que vous l'obtenez, toute votre vie, vous aurez ce diplôme. Voilà. Donc, et reconnu dans le monde entier. Le TCF, ça dure 2 ans. Voilà, il faut le refaire. C'est 3 ans, je crois. 3 ans, hein, me semble-t-il. Et voilà. Puis alors le TCF, en plus, ça change, hein, parce que c'est effectivement si vous faites un cours, par exemple, vous venez chez nous, vous faites un cours de préparation au TCF B2. 6 mois après, vous travaillez, le C1, bah, vous pouvez passer le TCF et vous arrivez au C1. Donc TCF ou test en connaissance en français, un test et un diplôme. C'est un test et DELF ou DALF, ce sont des diplômes. يقعدوا لكم حياتكم الكل. Donc انتوا الاختصاص انتوا الجامعات. Une dernière question pour les sessions, il y a toujours, on peut passer ça assez souvent. Alors là, il faut venir sur nos pages Facebook, voilà, justement. Voilà. Alors les TCF, oui, c'est assez régulier. Ça, c'est quelque chose que nous mettons pratiquement toutes les semaines. Il y a des sessions de TCF. Par contre, pour les DALF, en général, il y a 3 sessions annuelles. Mais là aussi, qui maintenant un peu sont délocalisées. C'est pas uniquement à Tunis. Nous avons aussi des centres à Sousse et à Sfax, notamment. Et donc là aussi, il faut aller sur notre page Facebook ou sur la page du site internet de l'Institut français dans les certifications. Et vous aurez. Et comme ça, ce que je voudrais dire aussi pour 2023, nous avons ajouté des nouvelles sessions parce qu'on a un public qui, vous imaginez, qui grossit. Et donc, il faut former aussi les gens qui font passer les diplômes, parce que ça, c'est des gens, c'est un vrai diplôme aussi pour être formateur. Donc, c'est la raison pour laquelle on marche bien, on fonctionne bien, on est très heureux. Donc, TCF, donc تقريبا أسبوعين تنجموا تعديوا بالنسبة للدالف والدالف 3 سيسيون في العام وانطلاقا من 2023 فما إمكانية أن تتحل d'autres sessions. Vous demandez أنتم في مثلا بالعباد اللي باش تمشي الكاج بزنس سكول, vous demandez des choses spécifiques, donc on a des prérequis de langue pour بالنسبه للبرامج وبالنسبه للماسترز اللي ندرسوهم باللغه الفرنسيه, لان عندنا دي بروجرام بالفرنسيه وعندنا دي بروجرام بالانجليزيه, يعني الاي بي سيز الكل كلهم بالانجليزيه, وبالتالي احنا نطلب بالانجليزيه مثلا نطلب التويك والايلتس والتوفل, ولكن في البروجرام بالفرنسيه بنطلب بالدالف او تي سي اف. وتوا مفتوحه لي انسكريبسيون ولا سكرت؟ تعطينا فكره. دونك السنه الجايه مفتوحه لي انسكريبسيون سبتمبر الجاي ان شاء الله. يعني الطلبه اللي حتى اللي ما جاوش مثلا اللي حابين يعملوا ماستر السنه الجايه يعني تاخروا لهالسنه, ممكن يعملوا سكون ابل ان شورت بروجرام, يعني يعملوا سنه كامله في 4 اشهر. une rentrée décalée. une rentrée décalée جوان جوية واوت باش يدخلوا السنه الجايه في ماستر 2. دوك نحاولوا اننا نسهلوا الامور للطلبه, ولكن دائما القاعده تحترم. واضح. نذكر دونك توجور لا برومو سور لو سيت, دونك تنجموا تزوروا الموقع نتاع كيج دونك بزنس. مرحبا بك في اي وقت تيجي عندنا بوردو, مارسي, باريس. والله راح اكون يعني كثير مبسوط وفرحان انك تجي وتشوف عندنا الكومبيس ان شاء الله. والله ان شاء الله. Edouard, donc là tous ces demandes, tous ces efforts viennent donc pour se canaliser à Campus France, là, donc pour avoir donc on doit passer par Jean-Charles pour avoir notre diplôme, on doit faire nos recherches pour savoir sur quelle université on aimerait bien poursuivre nos études, et après on vient donc sur le site Campus France Tunisie, et donc à notre travail. Après donc la mise en ligne donc des papiers, donc des demandes, là quelques semaines et quelques peut-être mois donc de beaucoup de travail, il y aura la période des entretiens donc sur les semaines à venir pour vous Campus France. Alors oui, donc l'étape entretien est une étape qui interviendra toujours dans la procédure Campus France. Juste avant, je tiens à préciser aussi on a 2 types de procédures à Campus France. On a une procédure qu'on appelle de candidature qui concerne les établissements
publiques, étatiques, Oui, et voilà. qui sont connectés à cette plateforme études en France. Donc là, on a le calendrier à respecter, soit le 15 décembre hein, pour les licences 1 école d'architecture, ou le 15 janvier pour toutes les autres formations. Et ensuite, on passe son entretien et les établissements consultent votre dossier pour vous dire si vous êtes accepté ou refusé. Si vous envisagez d'intégrer un autre type d'établissement, par exemple comme celui de Kedge Business School, c'est-à-dire un établissement qui est privé et qui n'est pas connecté à la plateforme de candidature Campus France, comme le précisait Anouar, c'est aux candidats d'aller directement sur le site de l'école, hein, de se renseigner sur les procédures pour candidater, respecter leur propre calendrier. Ouais. Et le candidat passe par Campus France à partir du moment où il a reçu sa préinscription. D'accord ? D'accord. Dès qu'il a reçu sa préinscription, il fait son dossier sur Campus France, il passe son entretien, c'est une procédure préconsulaire, il passe son entretien et son dossier sera ensuite consulté par le consulat, bien sûr. Voilà, Donc rapidement, un mot sur l'entretien. Oui, c'est une étape qui est obligatoire, qui permet aux candidats de mieux expliquer sa motivation à partir étudier en France, d'expliquer plus précisément aux établissements publics et étatiques ce qui les a motivés à choisir ces établissements ou ces établissements plutôt qu'un autre, ce choix de formation. Et puis aussi, finalement, quel est cet objectif professionnel à l'issue de la formation? Qu'est-ce qu'on envisage comme projet professionnel? Voilà. Donc, on parle d'un projet d'études, donc. On parle d'un projet d'études, oui. فقط تذكير باللي قالوا لنا دونك ادوار دونك فما اختصاصات دونك كما قلنا 15 ديسمبر واخر الاجال بالنسبه لاختصاصات اخرى دونك 15 جانفي وبالنسبه مثلا بالنسبه لكيدج بزنس سكول juste une précision, hein, pardon, j'ai oublié de préciser, mais pour les établissements privés donc non connectés, la procédure Campus France se fait toute l'année, cette procédure préconsulaire. Il ne faut pas tenir compte du calendrier du 15 décembre et 15 janvier. Voilà, moi je fais la traduction. بالنسبه كما كنتوا تسمعوا المؤسسات التعليميه العليا الخاصه كما كيدج بزنس سكول دونك تدخلوا على الموقع والاتصال يكون مباشره دونك بالمؤسسه التعليميه، كان فما ديزونتروتيان خاصين والا كان فما اوراق، ومن بعد ما تاخذ بري انسكريبسيون وقتها تصير عمليه الاتجاه نحو كومبوس فرانس تونيزي لبقيه الاجراءات القنصليه. ونذكروا انه اليافته في الاخر دونك راي كما البعثه الدبلوماسيه دونك عندها هدف قنصلي ودبلوماسي. Donc je vous souhaite beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de travail les jours à venir à Campus France Tunisie, même à l'Institut de langue, les tests. Il y a les queues ces jours-là pour prendre des rendez-vous, etc. Donc Jean-Charles. Oui, absolument. Mais tout ça, c'est bien géré. Il y a quand même les équipes à l'accueil qui travaillent très bien. Et on a l'habitude parce que c'est une procédure qu'on a déjà faite les années précédentes. Donc, et puis des équipes de choc souriantes et sympathiques qui vont vous accueillir. Voilà. Bien sûr. Bonne chance à l'équipe de France. Donc, by the way, donc pour le prochain. Inch'Allah, une demi-finale entre la France et le Maroc. Hein. Ça peut être le rêve. Ouais, oui, pas pour la ville, pas pour certaines villes. Voilà. Merci beaucoup. شكرا ضيوفي سعيد جدا. أنور الحيوي International Business Development Manager Kedge Business School. اسكندر جاي Program Manager in Actus Tunisia. كملوا هكايا إن شاء الله المرة الجاية تروحونا بالكوب دي موند. أنتم يزيونا من المشاركات المشرفة. فدينا تحبوا مشاركة بكوب يزي. احنا ابطال العالم في المشاركات المشرفه. جون شارل شنكر ديريكتور du centre de langue Institut français Tunis. Donc je vous dois toujours la visite. Donc oui, je vous attends, voilà, attends. D'accord. Edouard Troisson, merci aussi. Donc conseiller orientation et communication à Campus France Tunisie. شكرا. دونك العباد الكل كما قلتوا صفحات الفيسبوك المواقع على الانترنت راه فيها كل المعطيات اللي تنجموا زوروا دونك الباج فيسبوك كامبوس فرانس تونيزي والا الموقع نتاع اليفتي كيف بالنسبه للسونتر دو لونغ والا كيدج بزنس سكول. السيت نتاعهم مزيان برشا فيه كل المعطيات تلقاوها. شكرا لكامل الفريق، محمد شيحة في الاعداد، من سعيدي في الاخراج، ديجيتالي هبه عيد من الجدي، انا حسن بلوان. نقول لكم بون ويكاند، نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه. بعد شويه جاي نقدم لكم الميتيو. نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه ديما على اي اف ام احلى راديو. بون ويكاند، باي باي تو الموند. انتم تسمعوا في الو اي اف ام